Apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim di zaman ini? Banyak ulama yang tufi dan bencana di mana-mana. Soal ma yalzam, madza yalzam 'alal muslimin fi hadha zaman? Ya. Kathura minal ulama tufu fi hadha zaman wa balawi. Araftum balawi? Gharaq wa جمع بلوى. لا يعني عرفت الخبر جديد. الغرق غرق في كاليمانتان وسلوسي هذا زلزال وثاني عدو في كثير يعني كثرة الابتلاءات. أيوه. ماذا يلزم على المسلم أن يعمل؟ يلزم على المسلم. ماذا يلزم على المسلمين؟ على المسلمين. المسلمين. كل ما نزلت بلوى بالمسلمين أو فتنة أو فيروس، هذه من جملة بما كسبت أيدي الناس، سواء زلازل أو تسونامي أو بنجير أو فيروس أو غير ذلك من المصائب، ذلك بما كسبت أيدي الناس، إنما هي أعمالهم صورها الله بهذه الصورة. ماذا على المسلمين؟ أن يتواصوا فيما بينهم بالرجوع إلى الله، أن يرد المظالم، فلا يظلم أحد أحدا، فإن وقع في مظلمة استحل وطلب الحل والعفو والمسامحة، وبالتوبة والاستغفار للعزيز الغفار. هذا هو المطلب من المسلم، الحريص على نفسه والحريص على إخوانه المسلمين، نشر الفضيلة ونبذ الرذيلة. فالمسلم الذي يعرف حقوق الأخوة الإسلامية يقوم بها، فالقيام بها يدفع كثير من البليات. هذا حق على كل مسلم، يكون سببا في نزول الرحمة لا سبب في نزول العذاب، واجب على كل مسلم، والواجب الأكبر في حق المسؤولين من ولاة الأمر الذين يعلمون بأماكن سبب نزول البليات، لأن التجمعات المعاصي من خمر، من زنا، من ربا، من كثير من البليات هذه سبب نزول البليات على الناس. فمن كان يحب الوطن فعليه أن يزيل ذلك بقدر استطاعته، سواء فردا من المسلمين أو مسؤولا أو رئيسا أو ذا قوة وسلطة، لأنه يستطيع أن يزيل ذلك. هذه محبة الوطن، لأن هذه الفتن وهذه البليات إنما هي أسبابها ما نزل بالناس من صور الله هذه الأعمال السيئة في صورة تسونامي، صورة فيروس، في صورة بنجير وغير ذلك من الأمراض. فإن اتعظنا في هذا الزمان فنحن العقلاء، وإن لم نتعظ بقينا على غفلتنا، سيأتي عاد ذلك بعد بلاء وبعد بلاء وبعد بلاء. إلى متى؟ حتى ندكر ونعتبر. هذا ما دام هذه البليات علامة أن الله أراد بنا خير، أراد أن ينبهنا احنا لنعود ونؤوب إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. ولو لم يرد بنا خير لزادت علينا النعم حتى وقعنا في النقم ومتنا على شر ميتة والعياذ بالله. نعم، هذه أولا. ثانيا، ينبغي لكل مسلم أن يكون سببا في الرحمة في الدعاء للمسلمين، خصوصا في أوقات الإجابة، خصوصا في آخر الليل، ويواظب على هذا الذكر فيما
بين سنة الفجر وصلاة الفجر، فإن من واظب عليه يكون ممن يرحم الله بهم العباد، وهو يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. يواظب على هذا حتى يكون ممن يرحم الله بهم العباد في هذا الوقت بالخصوص، فإن السلف الصالح يواظبون عليه ولا يتركونه، وكانوا يواظبون على سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة، فإنه مجرب لتيسير الرزق 100 مرة في بين طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. في هذا الوقت يأتي به 100 مرة لتيسير الرزق، ويكسبك الله سبحانه وتعالى قوة في البدن وقوة في الجسد. فواظب على هذه الأذكار تكون إن شاء الله من المحفوظين، ويكون يسلك الله بك طريق الأبرار. فالله يجعلنا وإياكم ممن يرحم الله بهم العباد، ولا يجعلنا وإياكم سببا لنزول نقمة على العباد. فالله يرحم البلاد والعباد ويرفع ما نزل بالبلاد من بليات وأذيات وفتن يا رب العالمين. Jadi yang wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin itu harus tahu bahwa setiap bencana yang ada itu adalah gara-gara ulah manusia sendiri. Itu adalah gara-gara ulah manusia sendiri. Allah menampakkan amal perbuatan manusia dengan bentuk-bentuk seperti itu. Jadi kalau ada tsunami, gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya, itu adalah bentuk amalnya manusia. Itu Allah tampakkan. Allah tampakkan dalam bentuk seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Maka wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk memahami bahwa ini adalah kesalahan daripada kaum muslimin dan harus merubah sikap, mengembalikan kezaliman. Pernah mengambil haknya orang lain, kembalikan. Jangan lagi berbuat zalim, hentikan kezaliman antara kaum muslimin dan kembalikan. Atau kalau tidak, minta halalnya. Aku pernah dulu ghosab, minta halalnya, pernah ngambil, pernah ngerampas, pernah mencuri, minta halalnya. Dan bertaubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu sudah yang harus dilakukan. Ini wajib dilakukan atas setiap orang muslim. Setiap orang muslim yang dia itu peduli, yang dia itu perhatian dengan agamanya dan perhatian dengan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Harus demikian. Saling berwasiat dengan kebaikan. Saling berwasiat dengan kebaikan. Berwasiat kepada tetangga, kepada keluarga untuk selalu menjauhi kezaliman. Melaksanakan kewajiban. Nasrul fadilah wa nabdhil radilah. Menyebarkan keutamaan-keutamaan dan membuang hal-hal yang jelek. Ngajak orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat buruk. Jadi setiap kaum muslimin harus menjadi sebab untuk turunnya rahmat. Jangan Anda menjadi sebab untuk turunnya azab. Karena semuanya itu karena kita. Ya, bima kasabat aydin nas, itu adalah hasil ulah kita. Karena kita berbuat zalim, ya, atau membiarkan kezaliman, kita tidak melarang orang untuk berbuat zalim, akhirnya begitu Allah tampakkan. Nah, wabil khusus para pejabat, para penguasa, wabil khusus yang mampu untuk menghentikan kezaliman tersebut harus dihentikan. Terutama yang terkena bencana.
perjudian, minuman keras, mabuk-mabukan, perzinaan, hentikan, tutup semuanya itu. Wabil khusus itu. Jadi semuanya diseru di sini, mendapat seruan para pejabatnya secara khusus dan setiap kaum muslimin, setiap individu harus melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, orang yang mencintai tanah airnya, ya, yang mencintai watonnya, yang mengatakan bahwa saya ana uhibbul waton, saya mencintai tanah air saya, cinta tanah air, maka dia harus mengamalkan ini, menyebarkan nasihat, ya, saling berwasiat dalam kebaikan, mensirnakan, menghilangkan segala jenis kezaliman, dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua bencana itu adalah bentuk daripada amal perbuatan kita. Nah, kalau kita sadar, berarti kita ini orang berakal. Setelah terjadinya bencana-bencana, sadar, berarti kita orang berakal, ya. Nah, kalau kita tidak sadar, ini berarti apa? Berarti ini semakin bahaya nanti. Dan sebenarnya perlu kita ketahui, ini adalah peringatan dari Allah, dan ini berarti Allah menghendaki baik pada kita. Kalau kita mendapat peringatan, itu justru berarti Allah menghendaki baik kepada kita. Kalau kita mau sadar, merasa bahwa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pesan beliau, jadilah kita sebagai sebab turunnya rahmat, jangan kita menjadi sebab turunnya azab. Setiap individu dari kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi sebab turunnya rahmat kepada kaum muslimin, harus selalu mendoakan kaum muslimin. Jangan cuma mendoakan diri sendiri, doakan kaum muslimin setiap hari, setiap saat. Dan termasuk zikir untuk kedamaian kaum muslimin, ya. Dan kalau kita rutin membacanya, maka kita akan menjadi orang yang menjadi sebab Allah merahmati seluruh hamba. Kita dijadikan sebagai orang yang menjadi sebab Allah merahmati seluruh hamba. Artinya Allah merahmati seluruh hamba ini gara-gara kita. Kalau kita mau selalu membacanya. Apa itu zikirnya? Membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh, qibla sholatil fajr. Sebelum sholat subuh membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Catat itu. Kemudian membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Rutinkan. Ini barang siapa yang membaca zikir-zikir ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, dan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum salat subuh, maka Allah akan merahmati hamba-hambanya gara-gara orang ini. Dia termasuk orang yang menjadi sebab dirahmatinya seluruh hamba. Amalkan, rutinkan. Para salaf merutinkannya. Dan para salaf juga merutinkan membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Antara munculnya fajar sampai sholat subuh. Jadi antara itu. Artinya sebelum sholat subuh. Sudah masuk subuh tapi belum sholat subuh. Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ini termasuk apa? Menjadi sebab dipermudahkannya rizki, ya, menjadi sebab dipermudahkannya rizki dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal, menjadi orang yang semangat. Kalau kita membaca itu, kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas, jadi orang yang bersemangat, ya. Dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala musibah.